अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो है इस वक्त में नई हुकूमत बनी है, उसके अंदर आप कह लें कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा वो चीज़ें सामने आ रही हैं। ज़ेर बहस जो चीज़ें आ रही हैं, एक तो शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, और दूसरी तरफ से जो है ना उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। कतई तौर पे डिफेंड नहीं करना चाहिए। देखिए, अपने गिरेबान में झांके, हमने अल्लाह को जवाब देना है। हमने अपनी चीज कोशिश की है। इस वक्त में हर शख्स जो है ना अपनी ज़ात का हुक्मरान है, मुल्क का हुक्मरान। मतलब कोई बादशाह नहीं है कि आपकी जाने भी जो है ना उसकी मरहून मिन्नत है। ये होती थी ना बादशाह। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी है। यहाँ पर तो वोट दे के बनाया है, अपनी खिदमत के लिए, अपने कामों को करने के लिए, और उसके अंदर जो है ना जवाब दे होता है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मिजाज और शहबाज शरीफ साहब का मिजाज आपके सामने आ गया। मैं तो वो बंदा हूँ जो रांदा दरगाह हूँ। शुरू से मैंने ये बात बताई है, मैंने कहा ये इस तरह के बंदे नहीं है। बहरहाल बात करते हैं या मुख्तसरन इस चीज़ को, कि एक तो वो अपने जो मनसब है उसको पैरों में रोल के, शहबाज शरीफ साहब अपने वजारत उज़्मा के मनसब को पैरों में रोल के जो है ना ये गेट पर जाके, और एक आर्मी चीफ जो कि वजारत दिफा के अंडर एक सेक्रेटरी के अंडर एक डिपार्टमेंट का सरबराह है, उसकी जो है ना इस्तकबाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का बस नहीं चला, वरना शायद वो दरवाज़ा भी खोलते और वो अपने जो है ना बूटों के नीचे अपने हाथों को रखते कि नीचे उतरिए जनाब। हो सकता है कि जनाब वो अपने सर से टोपी उतार के उनके जूते भी साफ कर देते। तो शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। क्यों ऐसी हम बात करें कि जो है हम कल को जो है ना अल्लाह के सामने जो है वो अम, बिल्कुल जवाब देना हो सके। बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए। अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए था। कुछ भी मतलब इसकी कोई तो जी नहीं बनती कि PMLN को सपोर्ट करते हैं तो उस नज़रिए और उस काम के लिए करते हैं कि जो कुछ किया है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने किया क्या? सलूट मारा, और ऐसे सलूट मारा, सलूट मार के यहाँ पे हाथ रखा। हम तमाम लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस, मतलब अगर आप देखें जितना भी है, सिंध से लेके और KP तक, बलूचिस्तान, पंजाब, सब जगहों पे जो मेरा अपना जो ताल्लुक रहा है, वो सब का ये होता है कि सलाम करना बहुत अच्छा होता है। और अगर सलाम करके तो यहाँ पे हाथ रखने का मतलब ये होता है कि खादिम जनाब, हुक्म करें जनाब। किसी यानी कि फर्ज की बजावरी के लिए ये कहा जाता है। कोई छोटा आदमी भी किसी बड़े के पास जाता है और वो कहता है कि काम आपने मेरा कर दिया, या बहुत शुक्रिया आपका, वो जा रहा होगा तो वो सलाम करेगा कि एनी टाइम हाजिर में जनाब। तो ये जो सीने पे हाथ रखना होता है ना, वो ये होता है कि मैं बंदा ताबेदार। और शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और अलल एलानिया का। बाकी उनकी बला से उन्होंने भाई को भी साइड पे किया, जमात की ऐसी तैसी पेरी। 16 महीने की जो कारकर्दगी है उसकी जो है वो बस क्या कहें। और उसके बाद जो है ना ये हरकतें करें और फिर ये समझें कि मेरे जैसा बंदा कम से कम। नहीं, ऐसा नहीं है। वो यार, हकदार को हक दो। आपने जो है ना पूरी जमात का बेड़ा गर्क करके रख दिया, अपने भाई की सियासत को जो है ना जमीन पर रोल के रख दिया, और फिर अगर आप ये कहें कि खामोशी रखें, तो ऐसा नहीं होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे अब अगली बात करते हैं मरियम नवाज शरीफ का। वो ठीक चल रही हैं। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो स्टार्टिंग की जो सियासत है ना, वो ये उसको फॉलो कर रही है। यानी कि जिस जिस बंदे ने 85 के अंदर मियां नवाज शरीफ का जो तरीक़ाकार देखा हुआ है, उसके अंदर जो 85 के अंदर जो थी ना खुशहाली थी। यानी कि जो मेहनत कर रहा था उसको रोजगार मिला था, लेकिन नाइंसाफी बहुत थी। मार्शल्ला का दौर था, भूख थी, लेकिन अफरा तफरी नहीं थी। यानी कि आप कह लें कि डॉलर आते थे उस वक्त में, अमेरिकी डॉलर आते थे, उससे निज़ाम चल रहा होता था। लेकिन एक नाइंसाफी का दौर था। चौधरी और ये वडेरे, ये इन लोगों की जो है ना इजारादारी बहुत थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। उस चीज़ को तोड़ा मियां नवाज शरीफ ने। यानी कि आप कह लें कि ताकतवर को और कमज़ोर को एक जगह पे खड़ा किया, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया। चुंगी का निज़ाम ख़त्म किया। यानी कि गोरे की जो छोड़ी हुई जो एक आप कह लें बीमारी थी ना, उससे पाकिस्तान को अमली तौर पे निकाला। तो इन हालात के अंदर अगर आप देखें कि जिस टाइम में भूख नाच रही है पंजाब के साथ, पिछले 5-6 साल के अंदर जो ज्यादती की गई है, यानी कि फंड्स और खुद बुर्द और
اس کے اوپر جو ہے نا اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے پنجاب کے اندر پچھلے 5 سال کے اندر 6 سال کے اندر جو زیادتی کی گئی ہے، 7 سال کے اندر آپ کہہ لیں آنورڈ 2017 سے کہہ لیں کہ بالکل جو ہے نا شہباز شریف صاحب تھے 18 تک، لیکن کام جو ان سے تھے نا وہ رک گئے تھے، تو وہ اس کا جو ہے نا ازالہ کرنا تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اعلانات کر کے آگے بڑھے اور پھر فنڈز کی ڈیمانڈ کر لیں۔ اگر مریم نواز شریف نے اپنے چاچو کا ساتھ دیا اور چاچو نے یہ کہا کہ نہیں بیٹا اب تو ہم نے جو ہے نا ان کو دینا ہے اور ان کو دینا ہے، تو فی الحال جو ہے نا پنجاب کو رہنے دو، تو پھر یہ پھڈا پڑنا چاہیے، اور اگر نہیں پڑے گا تو پھر مریم نواز شریف پہ بھی ایسے ہی کام ہوگا۔ دوسرا جو ہے نا تھوڑا سا اعتراض آ رہا ہے ان کی ڈریسنگ کے اوپر، اور ٹھیک ہے جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مریم نواز شریف کو اللہ پاک نے جس مرتبے پر بٹھایا ہے اس کے شایان شان یہ ڈریسنگ نہیں ہے، ان کو سوبر اور بڑک پن کا جو ہے نا اظہار کرنا چاہیے۔ 2 4 دفعہ 10 دفعہ اگر انہوں نے غلطی کر لی ہے یا مہینے 2 مہینے مزید کر لیتی ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو ایک سوبر جو ہے نا کام کرنا چاہیے۔ یہ جو وزارت عظمیٰ کی جو تقریب کے اندر جو انہوں نے میک اپ اور ڈریسنگ کی ہے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر سے تنقید ختم نہیں ہو رہی۔ میں یوتھیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا کو جو ہے نا اس طرح کے آبزرو کرتے ہیں، اور میں زیادہ تر جو ہے نا پاکستان کے معاملات کو جو ہے نا غور سے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو یہ چیز آ رہی ہے۔ تو مریم نواز شریف کو کر لینا چاہیے، اور زیادہ سوبر ہوں گی تو جتنا ارد گرد جتنی بیوروکریسی ہے اور جتنے جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، جن کو ایک تھوڑا سا نقطہ چاہیے اعتراض کرنے کے لیے، وہ نقطہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو باقی اوورآل ان کی کارکردگی اتنے حالات کے اندر بہتر ہے۔ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ کریں، وقت بولے گا، زمانہ بولے گا، آپ صرف کام کرتے رہیں کہ جی میں نے وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا، تھیلا گھر پہ بھیج دیا، یوں۔ ایکسیلنٹ جو سی تھی نا یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی ان کی ایکسیلنٹ تھی۔ صرف ایک سوال کا جواب کہ وہ تصویر جس کے اندر وہ ایک افسر بے شرم اور ایک کوئی شخص ہے جو کہ غریب آدمی کو تھیلا دے رہا ہے، تو ایسی درجنوں تصویریں میں نے نکالی ہیں، عمران خان کی ہیں، لیکن عمران خان سے تو مقابلہ نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر جو مریم نواز کا جواب ہے نا کہ ان کو تنبیہ کیا، ان کو منع کیا ہے کہ اگر کرنا بھی ہے تو آپ جو شخصیت ہے جس کو دے رہے ہیں آپ اس کا فیس بلر کر دو۔ ایکسیلنٹ بات کی ہے۔ بیوروکریسی سسٹم میں جنگ نہیں چھیڑنی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے جنگ نہیں چھیڑنی، آپ نے صحافیوں سے جنگ نہیں چھیڑنی، تو یہ اسٹریٹجی ہے، بہترین ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کھٹا میٹھا سب برابر ہے، تو دونوں چیزوں پہ بات ہو گئی تھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔